Hello and welcome back to my adventures. আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ ফিজিক্সৰ যিবোৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে মানে লাষ্ট ITS যিবোৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে সেই কোৱেশ্চনবোৰ সলিউশনস ডিসকাস কৰি গৈ আছো and in this particular video we will be discussing the questions on magnetic effects of current and magnetism যোনবোৰ কোৱেশ্চন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ 2020 কোৱেশ্চন পেপাৰত আহিছিলে okay so let's start Amar the first question hai first question to hold the name the natural phenomena that occurs in the sky of polar regions of earth due to helical motion of charged particles hol to kunbai dekhise kunbai nai dekha dekhise mane reality nai dekha baro ba ki koi photo ba video video ba cinema ro dekhibo pare to enekwa hoy so there is a dancing pattern of light that goes on in the sky to ei jitu phenomena to hoy ei phenomena to ami polar region kita dekhu polar region mane amar magnetic poles jikita ase magnetic poles kita dekhu So, দুইটা পোলতে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইটৰ শো হৈ থাকে সো কালেক্টিভলি দুইটাকে আমি একেলগে যেতিয়া কম দিস ইজ দে আৰ কল্ড অৰোৰা ঠিক আছে অৰোৰা ইজ দা নেম ফৰ দিস ফেনোমেনা যেটো নৰ্থ পোলত হয় হেতু অৰোৰা বৰিয়ালিছ বুলি কয় যেটো সাউথ পোলত হয় হেতু অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিছ বুলি কয় অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিছ ইজ কম্পাৰেটিভলি লেছাৰ নোন অৰোৰা বৰিয়ালিছ তো মানুহে বেছিকে মানে গম পায় ওকে so we move to the next question number 2D First option. So question number 2D first option to DR says that you know if a charge Q moving with velocity V enters a uniform magnetic field B, it experiences a force F equal to Q times V cross B. Name the path described by Q when the angle between V and B is theta equal to 90 degree and number 2 theta less than 90 degree. So actually theta less than 90 degree মানে কি theta not equal to 90 degree যোনটো হয় হেতু এটা মোৰ জেনাৰেল কেছ হয় মই অকমান আগতে এটা বস্তু বনাই দেখাই দিও এটো আমাৰ আনসাৰটো পাৰ্ট নহয় জাস্ট ফৰ দা সেক অফ এক্সপ্লেনেশন মই দেখাইছো এনেকা এটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড লৈছো মই হল ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে কি আছে অল দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস উইল বি প্যারালাল ঠিক আছে সো এনেকা এটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডত যদি এটা চার্জ পার্টিকল q হল ইফ ইট এন্টার্স ইন এ perpendicular inclined direction hol inclined direction eta jodi ahi humai tete hale ki ase ami ki dekhu je this velocity makes an angle suppose theta with the magnetic field lines ठीक है so hetu situation at ami yar duta components uliabo paru one component is perpendicular to the magnetic field edu ami transverse component buli kou denoted by v subscript ami perpendicular sign to dim hol aru edu longitudinal component যোনটো আমি v সাবস্ক্রিপ্ট প্যারালাল এনেকে সাইনটা দিও ওকে সো এই যেটো ট্রান্সভার্স কম্পোনেন্ট আছে ট্রান্সভার্স কম্পোনেন্টটোৱে আমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ক্ৰস প্ৰডাক্টটো ফৰ্ম কৰিব আৰু যেটো আমাৰ লংগিটিউডিনাল কম্পোনেন্ট আছে লংগিটিউডিনাল কম্পোনেন্টটো কি হ'ব দা ক্ৰস প্ৰডাক্ট অফ দিস লংগিটিউডিনাল কম্পোনেন্ট এন্ড দা ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইল বিকাম 0 বিকজ দে আর অ্যালং দা সেম ডাইরেকশন ঠিক আছে সো এই ম্যাগনেটিক আমাৰ কি কয় লংগিটিউডিনাল কম্পোনেন্ট যোনটো আছে লংগিটিউডিনাল কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি উইল ৰিমেইন আনএফেক্টেড কিন্তু যেটো ট্রান্সভার্স কম্পোনেন্ট আছে বা পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশনত যোনটো আছে এই ভেলোসিটিটো আমাৰ যেতিয়া আমি ইয়াক ক্রস প্রডাক্ট লম b লগত দেন উই উইল গেট এ force but the direction of the cross product will be perpendicular to both v and b so that results in a circular motion okay so if theta is equal to 90 degree mane if q is along this perpendicular direction mane akol perpendicular component ase ei longitudinal component to nai in that case amar jetu first situation to ase ba first condition jetu dia ase theta equal to 90 degree tar kane ki hobo for theta equal to 90 degree ami jetu path pam hol that path is circular hol path is circular kele hobo because there will be a constant force perpendicular to the velocity and that will result in a circular path ठीक है second condition to ki ase second condition to ama ki koise je theta is less than 90 degree hol jitu bostu actually ami diagram at banai thaisu hol so if theta is less than 90 degree yet amra jitu situation hoy ase there will be a longitudinal component of velocity and that longitudinal component will remain unaffected as a result jitu particle ase he particle to ever magnetic field humai jawa pisot it will move in a এনেকে এটা কয়েল স্প্রিং টাইপৰ এটা পাথত যাব ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কলমত থকা যিটা স্প্রিং আছে হে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় পাথটো তো এই যেটো শেপ আছে এই শেপটোক আমি হেলিক্স বুলি কম হল সো যেটো করসপন্ডিং আমাৰ পাথ নেমটো আছে the path will be called path is helical হল সার্কুলার কাৰণে সার্কুলার হেলিক্সৰ কাৰণে হেলিক্যাল adjective ঠিক আছে okay so now we move to the next question number 2 the second option so 2D second option to eta অংক আছে হৰু অংক হয়
right? So the question is, a beam of ions with velocity 2 into 10 to the power 5 meter per second enters normally into a uniform magnetic field of 0.04 Tesla. If the specific charge of the ion is 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg, find the radius of the circular path described. So eto direct formula ase, ami direct formula to okol amar quantity khini bahai dibo lage, bahai dile answer to ulai jay. ठीक है. So first of all আমি কি কৰিম, যিবোৰ given quantity আছে, given quantity আছে কি আছে, given এটা হল প্ৰথম যেটো দিয়া আছে আমাক velocity দিয়া আছে বা speed দিয়া আছে, this is 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5 meter per second, and then we have the value of B, magnetic field intensity দিয়া আছে 0.04 Tesla বুলি হল, and then যেটো specific charge আছে মানে charge per unit mass Q by M is 5 into 10 to the power 7 coulomb per kg. ठीक है. So जितो radius और हमार formula है R is equal to mv by qb. तो a mv by qb तो इतिया हम की करें a जितो m আছে m तो मैं तोड़ा बोले हूँ नकोइलो है हमी यार reciprocal हमी value बढ़ाई बो करूँ, but मैं इतिया just बुझी बोले हुबिरा हो हेतु कारण की कोई सु v तो थाका ऊपर हमी तलत q by m फॉर्मत आनिलो आरो b. ओके. सो इतिया हमार এই তিনটা কোয়ান্টিটিৰ ভ্যালু অলরেডি দিয়া আছে, আমাৰ অকল ভ্যালু কিটা বহাই দিব লাগে. v is 2 into 10 to the power 5 divided by q by m ৰ জাগাত 5 into 10 to the power 7 into b জাগাত আহিব 0.04. ওকে. সো এটো যদি কৰি চাই সিম্পলিফাই কৰি পিনে আমি আনসাৰটো পাম 0.1 মিটাৰ বা ইন সেন্টিমিটাৰ it will be 10 centimeter. Okay. So this is the answer to question number 2D, second option. Next we move to question number 2E. 2E question to there say magnetism or magnetic properties of matter report hai. So of two metals A and B, it is found that susceptibility of A is very much larger than 1 and the susceptibility of B is between -1 and 0. Name the types of materials to which the metals A and B do belong. Give one example of each. হল. তো প্ৰথমতে আমাক মেটেৰিয়েলটো কেনেকুৱা টাইপৰ হয় মানে আমাৰ যেটো ক্লাছ আছে, ক্লাছ অফ মেটেৰিয়েলছ আছে হেতু লাগে. সো ইফ the susceptibility is very much high, মানে highly positive, susceptibility of A is very large compared to 1, therefore এটা স্ট্যান্ডার্ড আমাৰ ক্লাসিফিকেশন হয়. যদি susceptibility is highly positive, therefore A is a ferromagnetic metal. হল আমাক মেটাল বুলি কোৱা আছে. So it is a ferromagnetic metal. ঠিক আছে. আৰু দুই নম্বৰ যোনটো আছে হেতু since the susceptibility of B is greater than -1 but less than 0, therefore B is a, guess কৰিব পাৰিছে already, it is a diamagnetic metal. হল diamagnetic metal. তো এতিয়া আমাৰ ফার্স্ট পার্ট যোনটো আছে ফেরোম্যাগনেটিক হয় না ডায়াম্যাগনেটিক হয় হেতু আমি ডিসাইড কৰিলো, মানে টাইপ অফ মেটেৰিয়েল কি হয় হেতু আমি তাৰ সাসেপ্টিবিলিটি ভ্যালু চাইনে আইডেন্টিফাই কৰিলো. নেক্সট কামটো হল আমাক এক্সাম্পলস লাগে. হল এক্সাম্পল অফ A এন্ড এক্সাম্পল অফ B. সো আমি প্ৰথমতে এক্সাম্পল অফ A লওঁ. ফেরোম্যাগনেটিক মেটালসৰ এক্সাম্পল যদি চাওঁ, এক্সাম্পল অফ A হল এক্সাম্পলস আমি বহুত পাম, তাৰ ভিতৰত আমাক অকল এটা এক্সাম্পল লিখিবলৈ কৈছে. মোস্ট কমন অফ দেম আৰ আইৰন হল নিকেল. আইৰন এন্ড নিকেল দে আৰ ferromagnetic. তাৰ বাহিৰে আৰু এক্সাম্পলস পাব বিচাৰিলে আমি এতিয়া সেকেন্ড টু আছে এক্সাম্পল অফ B হল মানে অফ এ ডায়াম্যাগনেটিক মেটাল. হল এক্সাম্পল অফ B ডায়াম্যাগনেটিক মেটালসৰ ভিতৰত আমাৰ আহে গোল্ড. হল এইটা কমন নেমস. দেন উই হ্যাভ সিলভার, we have copper and many more. হল তো these metals are diamagnetic. Okay. So আমাক এটা নাম লিখিবলৈ কোনবা এটা মনত ৰাখি লিখি দিলে হল. This is answer to question number 2D first, 2E first option. Now we move to question number 2E second option. 2E second option to definition da hodise. A definition to hol amar magnetic declination ki hoy hetu hodise and how does it depend on latitudes. Okay. So eto definition hoy, amar definition to likhi disu agora likhi na rasat bujai disu je actually eto ki hoy. ठीक है. Right. So the angle between magnetic meridian and geographical meridian at a place is called angle of declination. তো এই এংগেলটো আমি কেনেকৈ পাওঁ ইয়াৰ কাৰণে মই এই বুজাবলৈ সাইডৰ এটা ডায়াগ্ৰাম লৈছো. এই ইয়াত
যেটো আমাৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল নৰ্থ হয় জিওগ্ৰাফিক্যাল নৰ্থ আৰু ম্যাগনেটিক নৰ্থ তাৰ মাজত এটা এংগল ফৰ্ম হয় এই এংগলটো আমি ডেল্টা বুলি কওঁ বা দ্যাট ইজ দ্য এংগল অফ ডিক্লাইনেশন হল এটো কমনলি অবজার্ভ কৰিছে যে যদি হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ডাৰী প্ৰ্যাকটিক্যালত যেতিয়া ম্যাগনেটিজমৰ প্ৰ্যাকটিক্যালবোৰ কৰে তো when we are dealing with magnetic compass of the needle to said the needle does not point exactly towards the north hol proper north of point nokare common beleg afale point koribo so hey location hey jidu angle to ase angle to ami yat thakilo ne amar location jidu dekhi asu hetu beleg ra location angle to beleg hobo pare that is this angle of declination varies with the location ठीक है angle of declination বুলি এই angle টোকে কোৱা হয় the angle between the magnetic north and the geometric north হল যিকোনো এটা প্লেসত আমি এই দুটা ডাইৰেকশনৰ মাজত যেটো এংগল পাওঁ হেতুক আমি এংগল অফ ডিক্লাইনেশন বুলি কওঁ and how does it depend on the latitude so এটো NCERT টেক্সটবুকত ক্লিয়াৰ কাট দিয়া আছে okay the angle of declination is minimum near the equator and increases with the latitude ठीक है so this is the answer to question number 2E second option now we move to question number 3B first option the question number 3B first option to edu ek khusra khusri question egalman gutai lotne ekalage amar eta dangor question bonise so if you are attempting even one part of the question tetia hole hey part 2 jitu corresponding marks ase hetu marks award kora hobo ठीक है so hey step marking buli ami jitu kom aru so write the Biot-Savart law in vector form and mention the direction of magnetic field which term in the law works as a vector source and produces the magnetic field then mention one similarity and one dissimilarity between the Biot-Savart law for magnetic field and Coulomb's law for electrostatic field ठीक है so আমি প্ৰথমতে এই যেটো ভেক্টৰ ফৰ্ম আছে Biot-Savart law তাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো হল আনসাৰ ঠিক আছে so this is the vector form of Biot-Savart law আমি either এটো ফৰ্মত লিখিব পাৰো or এটো ফৰ্মত লিখিব পাৰো both are equivalent ঠিক আছে দুইটাৰ মিনিং একেটাই হয় now we move to the second part will mention the direction of the magnetic field the direction to kun phale hobo since there is a cross product in the expression amar direction to cross product rate hol to cross product ro jeto direction hobo hetu amar magnetic field direction do hobo ami just one elaborately likhi diu je right so the direction of magnetic field is perpendicular to the plane containing dl and r as given by the right hand thumb rule nole ami screw rule lobo paru duita ekai direction diye to jikono eta likhibo pare okay so this is the direction and then next part to hol which term in the law works as a vector source and produces the magnetic field so yat jitu term e amar magnetic field produce korise actually amar magnetic field produce hoise because of a current flowing through the wire hol to akol current to nohoy ami akol current to direction da napao cross product form koribole karone hekane ami ki koru yat edu hol we have a dl a dl to actually line element hoy kintu ami yat jitu dl boli define korisu this dl is a vector hol which is having direction same as the direction of flow of current ठीक है so ei gute term lok ami collectively current element boli kau ठीक है so yat ami jitu vector source paisu etu hol okay the current element idl works as the vector source to produce the magnetic field that is the answer to the second part hol then third part jontu ase mention one similarity and one dissimilarity between Biot-Savart law for magnetic field and Coulomb's law for electrostatic field to duta law majot ki difference or ki similarity ase hetu hoise so ami first similarity eta saum hol similarity to hol je they both obey the inverse square law hol to inverse square law mane ki ase ami jitu Coulomb's law ami electrostatic ki koi electric field intensity jitu expression pao tato ami ki dekhu electric field intensity is inversely proportional to the square of the distance hol ami mon just side okman horke likhi desu compare koribole karone e equal to 1/4 pi epsilon naught eto constant hoy gol tar pisot q by r square eneka hoy that is ami e is proportional to 1/r square boli pao hol same result to ami yato dekhi asu in case of Biot-Savart law is the equation 1a ase yat ami dekhisu je this dv is inversely proportional to r square ठीक है so ei duitai inverse square law to follow kore so right the both follow the inverse square law aru duitare amar jitu range ase he range to infinite hoy ठीक है तो amak eta similarity kose hetu likhibo pare etu likhibo pare ba belegu similarity ase hegiraw sai likhibo pare and then we need one dissimilarity dissimilarity to enka hoy je ami jodi Coulomb's law to saw tetia hale Coulomb's law ami jetu electric field intensity pao hol this electric field intensity is produced by this electric field is produced by eta
scalar source. So this Q to the electric charge, it is a scalar source. But here in case of Biot-Savart law, the magnetic field is produced by a vector source. Okay, so already I am vector source boli likhiye hoisu. That is the difference to hol. Okay sir. So in Coulomb's law, the electric field is produced by a scalar source. In Biot-Savart law, the magnetic field is produced by a vector source. Etu amar difference. So A question number 3B, first option to complete. Next we move to question number 3B, second option. Second option to hol, an electron of radius E is revolving around the nucleus along a circular path of radius R with speed v, starting from the relation mu L equal to IA. A relation is the orbital magnetic moment, where the symbols have their usual meaning, so that mu L equal to EVR by 2. First A2 uliabo lage, then amak uliabo lage mu L vector form equal to EL by twice ME. So here dia ase je ei L to the ase, this L is the magnitude of angular momentum, but for vector thakile it is the angular momentum, and M subscript E is the mass of the electron. Okay, so now আমি start korim ei jiru equation dia ase tar pora start koribo koise. So ami tar pora start kori jao. Answer given mu subscript L orbital and magnetic moment equal to I A. Hal equation number ta dikho 1 boli. Etia yat ei I to the ase jitu current ase, current or karone ami ki substitute korim. Now ami current or expression current to ki boli janu, it is the rate of flow of charge mane Q by T. Okay, so since now we have one single electron moving in a circular path of radius R, ami a Q to the ase, Q to simply E boli lou, that is the charge of the electron. Aru a T to the ase, T to ami kenka pam. Suppose eta point of electron to start korile enege eta complete round ghuri ahibne ekata point ahi pale. So the path traveled by this electron, the distance of path travel is the circumference. So circumference is equal to twice pi R, that is the circumference of this circular path. Okay, time taken to complete this circle kiman hobo, twice pi R by V. Okay, so ami a T to the ase, T to jagat ki likhim 2 pi R by V. So simple a kaam to ami V to upor loi jao, V to upor loi gele amar E V by 2 pi R enekwa thakile. Hol equation number ta dithom 2 boli. Etu ami current or kana baham. Hol in equation 1 substitute korim. Etia area to the ase, area to simple kotha gom paise, area is equal to pi R square. Okay, etu equation number 3 boli dithom. So substituting 2 and 3 in 1, mu L equal to EV by 2 pi R times pi R square. So obvious bostu dekhi ase je yat kisuman terms kat khai hoise, pi to kat khai jabo and eta R kat khai jabo. So amar harat thakile ki EV R by 2 hol equation number 3 boli dithom. So ei equation number 3 to amak uliabo lagisil edu hol mu L equal to EVR by 2. So a first equation to ami ulialu, then second to uliabole ami ki korim, we know that amar angular momentum jeto ase, angular momentum is R cross P, hol where R is the radius vector and P is the linear momentum. So a linear momentum or jagat ami ki koribo paro, ami linear momentum P jagat ami eneke likhi diu R cross M subscript E, mass of the electron, and V, which is the linear velocity. Okay, so ami L to enege likhibo paro, L equal to M subscript E R cross V. Okay, now the angle between R and V, ei ami je yat diagram eta banai asilu etu dekhao hol koruge ei yat V to kun phale hobo, V, the linear velocity will be tangential at any moment, the V will be tangential to the circular path aru R to along the radius. Hol, so ami ki dekho, ami R aru V a duta hodai perpendicular pam. Hol, at any moment R and V will be perpendicular. As a result, a R cross V to the ase, this will become simply RV. Hol, so moi jodi magnitude lo, then the magnitude of L will be simply MERV. Ta karon to moi koi disu, since theta equal to 90 degree, sin theta will be equal to 1, so ami hol iman to pam. Etia yar pora moi ki kobo bisarisu, eto uliasu eta karone ei agor equation jontu asile, equation number 3, yat ami RV boli je ulia thisu,
এই ৰিলেচনটো আমি এই vr এই ইয়াৰ জায়গাত সাবস্টিটিউট কৰিম হল তো শর্টকাটত হৈ যাব কামটো আমি এতিয়া এই vr টো ইয়াৰ পৰা উলিয়াও হল তো vr equal to কিমান হ'ব the magnitude of angular momentum divided by the mass of electron হল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ এটা দি থওঁ কিমান হ'ব নম্বৰ 4 ওকে সো এটো 4 বুলি দিলো তো মোৰ এতিয়া কামটো হল জাস্ট এই 4 টো 3 সাবস্টিটিউট কৰি দিয়া সাবস্টিটিউটিং 4 in 3 কি বনিব the orbital magnetic moment is equal to e vr ৰ জায়গাত আহি গল l magnitude of l আৰু তলত আহি যাব 2 এটা আগৰ পৰা আছিল আৰু m e হল এতিয়া এটো কিন্তু আমাৰ ফাইনাল ফৰ্মুলা আহা নাই ফাইনাল ফৰ্মুলা আহা নাই মানে কি আছে আমি ম্যাগনিটিউড লৈ আছো আমাক ম্যাগনিটিউড না লাগে হল আমাক একচুয়াল মানে ফুল ভেক্টৰটো লাগে সো আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত এটা লিখিম ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম এটা এডিশনাল বস্তু ইয়াত ইনক্লুড হ'ব হেতু হল আমি যেতিয়া অৰবিটাল ম্যাগনেটিক মোমেন্টটো ভেক্টৰ হিচাপে লিখিছো ইয়াত এটা মাইনাস সাইন আহিব আগফালে সেই মাইনাস সাইনটো কেলে আহিব তাৰ কাৰণটো আমি তলত লিখি দিম এতিয়া হল নম্বৰ 6 এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 6 টো হল আমাৰ এই সেকেন্ড ইকুৱেশ্যন টো উলিয়াব দিছিল হল এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 6 হিচাপে আমি পাইছো তো ইয়াত এটা বস্তু এতিয়া খালি কমপ্লিট কৰিবলৈ থাকিলে এই মাইনাস সাইনটো কেলে আহিছে হল এই বস্তু আমি লিখি দিও okay so since the electron is negatively charged ami a minus sign to yat loisu because etia amar direction lule concern ase hol so ami orbital magnetic moment aru angular momentum duta ekata direction na pau if it were a positive charge tetia hole duta ekata direction gol hoten kintu since we are dealing with a negative charge so the orbital magnetic moment will be in the reverse direction hol he reverse direction to minus sign to die so iman kita question asile amar question 2020 paper so if you like the videos if you are benefited from the videos then please share our videos and to get notifications for our upcoming videos please subscribe to our channel jodi dale kora nai tetiale subscribe kori lok aru apnalokor logor lora swali ba bhaiti phonti jun high secondary pori ase apnaloke jodi bhabe jai telokor mane dorkar hobo pare ba labh hobo pare tetiale please recommend our channel to them thank you